10-15 minutes. On a marqué le premier but qui est toujours très important. لعبنا كويس بدأنا المباراة بشكل كويس أول 10 دقايق أو ربع ساعة وجبنا الهدف الأولاني كان مهم جدا لسير المباراة. Après ces deux matchs avec beaucoup de duels, avec beaucoup de situations très serrées parce que c'était un autre adversaire qui a aussi fait jusqu'à ce moment-là des bons résultats. طبعا كان في التحامات كتيره كرات مشتركه كتير وطبعا كان الماتش كان قريب لان بنلعب مع فرقه يعني فرقه كبيره فرقه يعني عملت نتائج كويسه في الدوري لغايه دلوقتي. Heureusement, on a marqué le deuxième but, la deuxième mi-temps avec une super belle but de Soliman. Et après le carton rouge, on a encore souffert. On a encore souffert un peu plus, mais à la fin, on a marqué le deuxième but avec Soliman et on a gagné ce match-là 2-0 et tout le monde est content. هو بيقول طبعا بعد كده جه الهدف الثاني وليد سليمان حط جون جميل طبعا كان في كارت احمر فطبعا عانينا بسبب الطرد اللي حصل بس الجون الثاني بتاع وليد سليمان يعني حسب المباراه وكسبنا 3 نقاط بتاعت المباراه. اتفضل في ستاسيون. حابب اسال حضرتك بس سؤالين. اول سؤال تبديل مراكز بعض اللعيبه يعني ايمن اشرف لاعب باك ليفت هل هو متولي استمر في نص الملعب رغم عقليات؟ هل ده بسبب اجهاد اللعيبه ولا ده وجهه نظر؟ Parfois, des joueurs qui jouent dans leur poste comme Ayman Ashraf qui a joué arrière gauche, bien que et Metwali a joué comme milieu défensif. Est-ce que c'est à cause des fatigues des autres joueurs ou bien vous essayez de changer الأول؟ طب معلش السؤال وفضل حاجة répondez. الإجابة الأول. Il y a plusieurs raisons, hein, ça c'est clair. D'abord, tous les joueurs doivent savoir comment il faut jouer avec des autres positions dans notre jeu, parce que ça c'est un jeu avec plusieurs joueurs, hein, c'est pas un sport individuel. Et en plus, ce sont des joueurs qui ont déjà joué ces positions, et il faut aussi regarder qu'est-ce qui se passe si on a des blessés, si on a des suspendus. Aujourd'hui, on a vu, on a de nouveau un joueur qui va nous manquer, hein, le prochain match avec Rabia qui est maintenant suspendu. Et pour ça, de temps en temps, ce sont des tests, de temps en temps, ce sont des blessures, la fatigue, on a plusieurs raisons, mais on a des joueurs qui sont capables de jouer à plusieurs positions. هو السؤال كان في لعيبه لعبت مراكز غير مراكزها الاصليه زي ايمن اشرف لاعب باك ليفت ومتولي لاعب ديفندر وسط مدافع يا ترى ده بسبب الاجهاد ولا كان بتجرب اللعيبه فبيقول طبعا في كره القدم الحديثه لازم اللعيبه بتلعب في اكتر من مركز دي مش لعبه فرديه دي لعبه جماعيه كل لاعب المفروض يلعب في اكتر من مركز ويتقنه عشان احنا مش عارفين الظروف الجايه شكلها ايه ممكن يبقى في ارهاق ممكن في اصابات ممكن في غيابات زي ما النهارده شفنا رامي ربيعه خد كارت احمر خد انذار في كارت احمر مش هيبقى معانا الماتش الجاي يعني هيبقى ناقص الماتش الجاي فهنحتاج حد مكانه ففكره ان اللاعب بيلعب في اكتر من مركز ده بيساعدنا وبيدينا حلول. السؤال الثاني بس صالح جمعه خرج بتصريحات صحفيه لو سمحت ما تتكلمش خارج خليه يكمل السؤال. لا اوكي c'est bon اوكي مش مشكله c'est pas grave ماشي هو بيقول حاجه اوكي هيرد عليه مفيش مشكله اتفضل. صالح جمعه خرج بتصريحات قال ان كان في اضطهاد شويه او ما كانش في عدم مشاركه منه فلو Il y avait une déclaration de Salah Goma, il y avait une déclaration à la presse, il a dit que vous étiez contre lui, et vous n'avez pas du temps de jeu, il n'a pas participé avec vous. Et quelle est votre déclaration de Salah? Ok. D'abord, moi je lis pas des journaux. Je me concentre sur le boulot que je fais avec les joueurs. Je suis toujours objectif. Hein. J'ai plusieurs joueurs dans le contingent. Je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je sais que je décide toujours avec beaucoup de fair play. On a toujours deux parties. Ça veut dire une partie est le joueur et le talent. L'autre partie est aussi mentalement et le comportement. Il était aussi déjà sanctionné par le club. Il y a des raisons pour lesquelles il est sanctionné. Et oui, j'aimerais pas parler trop de lui. Moi, je pense c'est mieux pour lui et pour tout le monde s'il va trouver un autre club. Et je le souhaite tout le bon là-bas. Et je me réjouis s'il a le succès là-bas avec le nouveau club. Et tout le monde est après content. Parce qu'avec nous et chez nous, j'ai choisi des autres joueurs que je trouve qui seront mieux que lui. طيب هو السؤال كان صالح جمعه كان خرج بتصريحات للاعلام
يعني طبعا انت عارف التصريحات دي بترد تقول ايه عليها. فبيقول انا اولا انا ما بقراش جرايد، ما بتابعش الاعلام، بس يعني التصريح قالوا لي على التصريحات اللي اتقالت. انا اولا اي لعيب كره قدم عنده شقين، شق يعني تركيز ومركز في الملعب، شق ذهني وشق فني وموهبه. صالح عنده الجزء الفني، لكن اعتقد بالنسبه لموضوع التركيز اعتقد النادي تم خصم، يعني خصموا له مبلغ عشان ده، فده بيبين ان هو اصلا ما كانش مركز. انا مش هتكلم معاه، انا اتمنى له طبعا حظ سعيد يلعب مع اي فرقه ثانيه واتمنى له النجاح، لكن اعتقد الفتره الجايه مش هيكون ليه دور معانا، فاتمنى له يروح اي نادي ثاني ويحقق نجاح، وانا هبقى سعيد لما اشوفه بيحقق نتيجه كويسه وبيلعب اداء كويس مع اي نادي ثاني. نرجو يا جماعه مفيش حاجات خارج خارج المباراه. Je vous remercie parce que vous avez répondu à cette question. مستر فايلر انا بحييه على الفوز اللي انتشر على التوالي في الدوري، وبحييه اكتر على تغييراته النهارده وادارته المباراه خاصه مع الابطال، وبحييه اكتر على رده على السؤال بالاسلوب ده. هو ده النادي الاهلي اللي احنا نعرفه. سؤالي بس في الملعب، شفت ازاي التصرف الفردي النهارده من رامي ربيعه اللي ممكن في لحظه عصبيه يكلف الفرقه خساره نقطتين او خساره، خاصه ان عندنا المباراه اللي جايه بيراميدز، مباراه تحتاج رامي ربيعه موجود فيها، يعني تعقيبه على اداء الحكم. Tout d'abord, il vous félicite pour trois choses, pour le résultat, pour la victoire d'aujourd'hui, pour que vous avez géré le match après l'expulsion de Rami. Vous avez joué à 10, réduit à 10, et pour parce que vous avez répondu à la question qui vous a posée. La question, il y a double question. La première question, comment vous voyez ce que a fait Rami Rabia, l'expulsion qu'il a eue, surtout que le prochain match c'est très important contre Pyramide, on a besoin de tous les joueurs. Souhaitez-vous? Deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de l'arbitrage aujourd'hui? On voyait la performance de l'arbitre. Ce qu'il m'a dit. Alors d'abord, c'est très facile. Hein. Rabia a beaucoup d'expérience. Il sait lui-même que le carton qu'il a pris, deuxième, n'était pas intelligent. Si tu as déjà un carton jaune, aussi si tu t'énerves, parce que peut-être c'était pas une faute ou une faute contre lui, mais tu peux pas faire ça ce qu'il a fait parce que il n'a pas donné une autre possibilité à l'arbitre de lui donner encore une fois un carton jaune. السؤال كان الشكر اللي حضرتك قلته، شكر عشان خاطر بيهنيه عشان النتيجه النهارده، النتيجه اللي حققها، وبيهنيه عشان قدر يدير المباراه فنيا بعد الطرد من لاعب 10 لعيبه، وبيشكره عشان جاوب على السؤال بتاع صالح جمعه، وبيساله يا ترى انت شايف التصرف بتاع رامي ربيعه الفردي اللي عمله واللي كلف الفرقه ان هيبقى في لعيب ناقص الماتش الجاي، خاصه الماتش الجاي بيراميدز زي ما حضرتك بتقول، ولعيبه الماتش جزء منه ضايق منه ناقص لعيب، ايه رايك في التصرف بتاعه؟ فرد قال طبعا رامي ربيعه لعيب كبير وعنده خبرات وعارف هو طبعا التصرف بتاعه غلط، ما كانش من الذكاء اللي هو عمله ان هو واخد كارت اصفر، هو بس اعترض على القرار بتاع الحكم، كان شايف ان هو مش صائب فيه فاعترض، بس لما كنت واخد كارت اصفر المفروض تاخد بالك من تصرفاتك، واكيد هو عارف ان هو اللي عمله ده غلط. Et deuxième question, d'abord tout, j'aimerais pas juger l'arbitre parce que ça c'est pas mon boulot. En tout cas, il n'a pas sifflé pour nous. Beaucoup des petites fautes, il a sifflé contre nous. Ça c'était l'impression que j'ai eue. Mais j'aimerais jamais critiquer l'arbitre parce que ça vaut pas la peine. C'est l'arbitre qui décide, il faut accepter les décisions de lui parce qu'on ne peut pas le changer. الجزء الثاني، السؤال الثاني، ايه رايك في اداء الحكم النهارده؟ فقال انا اول حاجه انا ما بنتقدش الحكام، ما بتكلمش على التحكيم، مش شغلتي ان اتكلم على التحكيم، بس انا شفت يعني وجهه نظري الشخصيه ان هو صفر علينا اخطاء اكتر ما صفر لينا، بس انا برضو مش في مكان ان انتقد التحكيم وما بتكلمش على التحكيم، يعني ده هو شغله وانا شغلي بعمله كمدير.